ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ 16ನೇ ಅಗ್ರೋ ಮಿಷನ್ ಸಮಾವೇಶ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಉತ್ತಮ ಸಸಿಗಳು ದೊರೆಯುವಂತಾಗಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ನರ್ಸರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನರ್ಸರಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಂಶವಾಹಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ವಂಶವಾಹಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಗಾದ 2 ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ರೈತರು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೃಷಿ ವಲಯದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಶೋಧನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಪೂರಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್, ಕಳಪೆ ಬೀಜಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1968ರ ಹಳೆಯ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತರಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು. विदर्भ मराठवाड़ा में एनडीडी पशुखाद्य प्रकल्पाचा भूमिपूजन सोहळा, ज्याचं डिजिटल उद्घाटन माननीय गडकरी उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी चीज भी बिल्कुल सही कही, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी। अगर केवल उत्पादन बढ़ जाए और लागत ना घटे और पैसा और ज्यादा लग जाए तो फिर शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट नहीं होता। और इसलिए आपने जो मैकेनाइजेशन की बात कही, मैकेनाइजेशन से लागत घटती है। माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, इससे लागत घटती है, पानी कम लगता है। आप तो पानी के महत्व को कितना रेखांकित करते हैं मैं जानता हूं। और इसलिए मैकेनाइजेशन की दृष्टि से भी आपने जो बातें कही, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी हम किसान को अनुदान पर कई कृषि उपकरण देते हैं, उसमें कई बार पारदर्शिता का अभाव रहता है। कई बार जो उपयोगी उपकरण है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी सवाल पैदा होता है। कस्टम हायरिंग सेंटर, ऐसे सेंटर बने या किसान को खरीदना ना पड़े, जरूरत पड़े वो ले जाए। अब गन्ने में सही कहा कि अब मजदूर नहीं मिलते, हाथ से काटने की समस्या है। तो हमें मैकेनाइजेशन चाहिए, हार्वेस्टर गन्ना भी काट के ले जाए। यहां तक कि कपास में भी पिक करने वाली मशीनें बनानी पड़ेगी, हाथ से तोड़ना अब कठिन काम हो गया है। इसलिए मैकेनाइजेशन पर भी पूरा ध्यान देंगे
और आपके पास जो आइडियाज है उनको भी हम शेयर करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई हुई है, लेकिन उसमें दो जोखिम और कवर हो ये मांग लगातार किसानों की थी। एक, जल भराव के कारण, अतिवृष्टि के कारण कई बार पानी भर जाता और उससे फसल खराब हो जाती है, वो जोखिम कवर नहीं था। और दूसरा, जंगली जानवरों से होने वाला नुकसान, वो भी कवर नहीं था। अब हमने फसल बीमा योजना में संशोधन करके ये तय कर दिया है कि अगर जल भराव के कारण नुकसान होगा तो उसका भरपाई भी बीमा कंपनी करेगी, और जंगली जानवर अगर फसल को नुकसान पहुंचाएंगे तो उसकी भी भरपाई की जाएगी, ताकि ये नुकसान से हम किसानों को बचा सकें।